ଝିଅ ପେପର ଆଣିଲୁ। রবি রে বেবি আইছি রে রে উঠে आओ नहीं कॉलेज में कॉलेज ठीक है रवि उठ रे चा टिके करे बेबी ओगनार अछि हां बेबी ओगनार अछि कोनु केंते अरे सुने सिंती जाना गिना बोल रे चीनी टिके मागिया बानर जा देख दो बाबू यार चीनी मिसाणु हला हां बोलू के तो रोरा जाउचे हां हां नाइस बिजी नहीं मोसा मोसा अरे बाबू रबी आइलु कि रे हां मोसा आज के तारीख के देख तो देख देख 2 तारिख मोसा 2 तारीख पैसा काई पैसा की पैसा घर पैसा म ओह आमे घर भडा रहछु परा हां ना ना घर भोड़ा ना मोसा लुना दे देछि परा लुना देइतिले मु लुना से बातरा पैसा काई म पैसा दे से बातरा डाके 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 रे लुना रे कुटे कुटे ये ठीक আছে टिके बोल हां हां पैसा देनु म आस रे बाबू आइला मोसा मुई देइछि मोसा से देइ नै बोले मुई किस करबी काई पैसा काई 6 मास हेलानी रे 6 मास हेलानी मुई रे अन्ना तो छला खोलछि कि अरे मुई तो पैसा देइथिली कि नै सीटा छाड़े चीनी दिसला चा से क्षीर बसाई दिछु उतरी किना किन तो चीनी पाए बोले पैसा पैसा कि जो हैं अरे 6 मास हेलानी मुई अन्ना तो छला खोलछि कि सिंती लाई पैसा काई सुनो मौसा मुई 2 तारिख दे देइथिली आपको पैसा ये देइ नै बोले मोर भूल नै देछि कि नै करे तू जो 2 तारिख कर देइ नथलु के 4 मास तले जो 2 तारिख पड़ता सब देइथिलु एबर टाको ओह एमने कि हां एबे लॉकडाउन होला को दिया नै हां मौसा दे दो मौसा हैं दे दो दे दो दे दो हम दे दो चिनी टिके दियो मौसा कोन रे भिखारी बन भले आउछ चीनी पाए से जीवन मागि दउ छु हमें चीनी मागु छु सब बळे कोन याडे दे शेयर कोन दउछु जा चिनी टिके चिनी टिके हम दियो केजी बड़ा ओइ रे तुमने कॉलेज रु फेल हे इठी रोइछो घरे पैसा पठौ ना रे पैसा तो पठौ थिबे कोन खर्च रे सब घर बड़ा दो न किछि दो न सामान आणु न घर को रांदिबा पई खाली जत्ते बेले कहले मौसा मौसा कोन इठी अनाथ शाला खोलछि कि रे ना दांत शाला खोलछि खाली जत्ते बेले क मागिले आमे दबुटा खाली दउछि म घर बड़ा दो न मौसा नाटो लागिछि कि रे बीपी हाई को न सुनो सुनो स्टोरी अछि हमें तमरो पिला भलिया मौसा हां बुझलो कि नै हमें माकिर खाइलु कोन बड़ कथा कर देल तमे को मो माइगनार पिला रे तमने गुटे पुओ गुटे झियो गुड मॉर्निंग आ को माइगनार पिला तमने पैसा जा कोन करछ रे हिसाब दे दे पैसा किस करछु होई मौसा हमें हेलु बैचलर हो तमे बुढ़ा लोक जानिबो नै बुझलो कि नै हमर तो सांग साथी गर्लफ्रेंड अछि ना अछि गर्लफ्रेंड अछि अछि हेले सांग साथी रे चा पानी टी पीउ संध्या रे खर्च होबो नै ओकेजन रे पार्टी टिके करबो मांदू टिके मारिबो हैं सबु जाक अछि मौसा ड्रेस अछि परफ्यूम अछि स्त्री वाला दबा पड़छि मांदू और पूछो कि रे हां सीधा अछि सो नहीं नुआ कथा की बियर मांदू रे जीवन हाट है बोलो नहीं नहीं सॉफ्ट ड्रिंक हैं सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं सॉफ्ट ड्रिंक टिके मद नहीं मौसा ताको मद कहबे नै नहीं मौसा जो दुई तीनटा टुकी पटेछु ना कि तार तो बेसी पळौछि बेसी पैसा खर्च जाउछि रिचार्ज करो बोलछु आजकल हैं रिचार्ज करो बोलछु तार लिपस्टिक तार बेले ड्रेस दवा बोलछु तुई नहीं तुई पांडा खर्च करू बोल देखे नहीं ए डॉक्टर
ଦେଖ ମଉସା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛ ହେଁ କଥା ହବା ମିଶା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ଭଡ଼ାଟିଆ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତମେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ମତେ ଘର ଭଡ଼ା ପଇସା ଦିଅ ଦବୁ ଆରେ ଲକଡାଉନ ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି ପୁରା 3 ମାସ ତ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉ କହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକିଆଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ନା କି 3 ମାସ ତମେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ଥିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲ ପରା ମଉସା ହଁ ହେଁ ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ କି କି କଥା ହଉଛ ମଉସା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୋର 6 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦିଅ 3 ଘର ଖାଲି- ମାସର ଛାଡିଲା ଆଉ 3 ମାସ ତିନି ମାସର, ତିନି ମାସ ରହିଲା। କେତେରେ 36 18 1800 ଟଙ୍କା ତମର ହେଲା ତମକୁ ଦେଇଦବୁ ମଉସା ତମର ଛିଡିଲା ମଉସା ସାଇଡ ହଲ ସାଇଡ ହଲ ଭଲ କି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖୁଛୁ ମଉସା ଆମେ ଦେଇଦବୁ ଆମେ ମଉସା 1800 ଟଙ୍କା କିସ ଅଛି ମୁଁ ତା ବିପି ହାଇ କରୁଛ ଦାସ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ହେଲା ହଁ ମା ଝିଅଟା ଏକଲା ଅଛି ହେଲା ଟିକେ ଦେଖୁ ତ ଟିକେ ବୁଝିଲ ଲୋକ କି ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଦେଖିଲେ ଭେଡିଆ ଲୋକ କି ଅଛି ଏ ଆଖିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦେଖ କି ରବି ରେ ବାବୁ ଏଇ କଣ ରେ ଆଉ କଣ ରେ ଶୁଣ କଣ ରେ ମାନେ ଆମେ ଛତ୍ରା ଭାତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଉଲୁ ଲୁକି ଛତ୍ରା ବାପୁଆ ଏତିକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ କା ଛତ୍ରା ଭାତୁ କି ବୋଲେ ସୋସାଇଟି ଆମେ ରହୁନୁ କି ଆମେ ରହୁନୁ କି ଦାସ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଆଉ ରହି ହବ ନାହିଁ କୋଳ କଣ ବୁଝିଲ କଣ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମାନେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଲା ଝିଅଟେ ଅଛି ବୁଝିଲ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବି ରହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇକିରି ଆସୁଛି ଦାସ ବାବୁ ଝିଅଟା ଟିକେ ଏକଲା ଅଛି ଘରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ହେଲା ଆସୁଛି ଦାସ ବାବୁ ଇ ନନସେନ୍ସ ଇଡିୟଟ ରାସ୍କେଲ ଦେହୁସା ରାତି ମଦ ପିକି ଆମ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର ବୋଲେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ अरे नहीं मौसा बोले मद पी देथली मौसा जना पड़ला नहीं सी सीडी कोन ई सीडी कोन ओळे गली मौसा कोन मिसबे बोली के ହଁ ମିଶେ କୋଲା କି ପିଲାଟା ଏମାନେ ହେଲେ ରହିବେ ଆମେ ହେଲେ ରହିବୁ बारजो ତୁ ଯା ମା ଆମେ କଥା ବୁଝ अंगमणा घर रे उधारी କାହିଁକି ରେ କଣ ହେଲା ରେ बाबा छतरा बातरा कहूची मौसा तुमको सीधा भल लागो अरे तमने सुनो ବୋଲେ ଏଇ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କର ରହୁଛୁ ଆମେ ରହୁନୁ କି ଆମେ ରହୁନୁ କି? ତମନେ ରାତି ଅଧରେ ହଁ ହେଲା ମା ତୁ ଯା ବେଶୀ ଚିନି ଦେଲୁ ଆଉ ଚିନିବା ଦରକାର ନାହିଁ बेटी ହେ कोन चीनी देला ମୁଁ ମୋ मौसा ଝିଅକୁ ନା ଧରି ଡାକୁନେ ତୁ ନା ଧରି ଡାକି ଦଉଛୁ कोन कहि देले मौसा ତୁ ଯା ଚିନି ନେଲୁ ଯା ଚିନି ନେଲୁ ଯାଉ ନା ଘରକୁ जीवो मौसा ନମସ୍କାର ସରପେକ୍ଟ ସାହେବ ଭଲ ଅଛି ମାପ କଣ ହେଲା ରେ କତି ପଟା ଆଣିଛି ମାପ ଖଦିପଟା ହଇ ରଖ କେତେ ପଇସା ରେ କେତେ ଦିଅ 500 ଦିଅ नो नो बड़ बड़ पुरुष दियो ଦିଅ ବକା 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଅଛି ନେଇକି ଯା ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦବାର ଅଛି 50 ଗୋଟେ ଦେଇଥାଅ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ରେ ଦବାର ଅଛି ଯା हैं भलो नहीं 10 टका नहीं ସେତିକି ହେଲେ ଦଉଛ ତେରେ ବାବୁ ତମନେ ଆର କିଛଟା ଦଉଛ ଏଠି 6 ମାସ ହେଲା ଘର ଭଡ଼ା ରହିଛ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖ ମାଗରୁ ପୁରା ଲୋକ ଦଉଛ କି तो पैसा में मझे मझे दउ चुकी नहीं हां दଉଛ हां तांकर पैसा में नबु कि नहीं तो सरपेक्सन तो मुंडु बता की पे ହଁ ହଇ ଯେ 15ଟା ଡ୍ରେସ ଆଣିକିରି 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଉଛ ବଡ଼ କଥା କରି ଦଉଛ ନା କିଛଟା लुगा का तो तू ଆରେ यार ତା ଚାରଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟା ଅଙ୍ଗି ଆଣିକିରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରଉଛ ଆରେ ଗୁଡୁ ଥର ସେ କିଛଟା ମାଇକିନା ପିଲାର ଆଣିକିରି ଆରେ କରଉଛ मागिना पिला मागिना टाके देला ଆଉ ସେ ସେରେ କୋଉଠୁ କି मुई नहीं मुसा ये देई दिवा मते किस कहू का कर देलु ବୁଝେ ହେଡି ବାବୁ ଝିଅ ପିଲାର ସେରେ यारी ସୁଟ वारी ଆଣିକିରି ଦଉଛ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗି ପଟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର सुने पैसा पैसा बोली छ मास तते निसा देनु तू आमु चोरी पड़ना तते गुटे साट देइतु रे किस को जुसी पार्टी वेयर साट 1400 टका ता रेट सीधा को तू कोना कर देलु जे स्त्री पेटी रख देई पळै गलु ହଇ ବାବୁ ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିଲି ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା ରଖିକିରି ଦହି ଭାତ ପଳେଇଲି ସେଟା ପଡିଗଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ କିଛଟା କରିବି आ तू किसटा करू स्त्री पेटी उल्टे गिरी फस देई तू हैं जोर भाग दिला सारा पुरजे छंदा ଆରେ ବାବୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବୁ ନା ଇସ୍ତ୍ରୀ ପେଟରେ କାଇଁ ଆରେ କଣ ହଉଛି ରେ ଆଉ କଣ କାକା ଶୁଣ ଆମକୁ पैसा 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 ଲାଗିବ କହୁଛି ବାବୁ ଏ ବାପଡା ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ତମେ ତାଠୁ ଛଡେଇକି ନଉଛ ଶୁଣ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖରେ ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ହେଡି ସେଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ କଥା ମାତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁରା ଏଡେ ସାଇଜ ଜଏଣ୍ଟ କରି पैसा ନଉଛୁ କି ବେଶୀ ଚାଲାକିରେ କି ଅବସ୍ଥା ମଉସା ଲେଟିନ୍ 5-6ଟା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଟିନ୍ ଠିକ ସଫା ସୁତରା ରଖିଲେ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ ମଉସା ଏଟା ଗୋଟେ କଥା କି ଏତିକି କଲେ ରୂପ ରହୁଛୁ ଗୁଟେ କା ଲେଟିନ ଆରେ ବାବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରୁହ ନହେଲେ ନାଇଁ ଛାଡି ଦିଅ ପୁରା ପଳରେ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଯା ରେ ଯା ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଯା
ওই যে আগে হ্যাঁ সব কথা কইলা হ্যাঁ 5-7 ঘর রହୁଛ ফ্যামিলি হ্যাঁ গুটে লেটিন কি হ্যাঁ হইরে হ্যাঁ ତମନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗିଜର ଲଗେଇଦେବି হ্যাঁ ପ୍ଲେଟ ପକେଇଦେବି ଚିକଣ ପ୍ଲେଟ ହେଲା ଆଉ ସେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବସିବାଟା କି ଲେଟିନ୍ କମାଣ୍ଡ କମଡ 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 ଲେଟିନ୍ ଲଗେଇଦେବି ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ସେଟା ଗରମ ପାଇଁ ସେ ଗିଜର, ଗିଜର ହଁ ହଁ ସେଟା ସେଟା କହିଲି ଆଗରେ କହିଲି ହଁ। ଗିଜର ଲଗେଇଦେବି କେବେ ଲଗେଇବ ଶଳା 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରୁନ ଘର ଭଡା ତାପରେ କମ୍ବଳ ଲେଟିନ୍ ଆହୁରି କଣ ସେଟା ଗିଜର ସବୁ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ଲଗେଇବ କି ଶୁଣା ଛାଡ ଶଳା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାଇଁ ମ ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ ବେଗି ଖାଲି କର ତ ମୋର ଘର ଖାଲି କର ହଁ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ରେ হ্যাঁ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ পড়াইবো কাইকি তুমি এত বিপি হাই করো না তো হ্যাঁ রিটায়ার্ড হইছো এ ব্যাংক রে চাকরি করছো হ্যাঁ, করতুলো। রিটায়ার্ড হলো হ্যাঁ 20-25,000 টাকা তোমার পেনশন হ্যাঁ, হ্যাঁ কল্যাণ মণ্ডপ গুটো করছো হ্যাঁ বন্ধুর কুড়িয়ে বন্ধুর পঁচিশ নারে হ্যাঁ হ্যাঁ নারে কল্যাণী মণ্ডপ କରିକି ନଉଛ ଲୋକକୁ তার আগে স্টাইল ভরা দিছো হ্যাঁ, 5-7 টা হ্যাঁ গাঁরে জমি আছে কেতে কেতে জমি রে কেতে করো আছে ও ଅଛି 25 একর ଅଛି 25 এটি যাবো সব উপরে উঠবো কিনো আরে পয়সা গুটে কাম করো গুটে বলি কি ঝিও ଅଛି রবি সହିତ বাହା କରିଦିଅ কাମ ଛିଡ ହଁ ଦେଇଦିଅ ବାବୁ ବଢିଆ ହବ ଆମର ପଇସା ମିଶା ମିଳିଯିବ ତତେ କାଇଁ ମ କଣ କହିଲୁ ଇ ପାତ୍ରାକୁ ଦେବି ମ୍ୟାରେଜ ଏଠି ନାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ ଶୁଣ, କରେଇ ଶୁଣ, ଦିଅ ମଉସା ଶୁଣ ବେବିକୁ ମୁଇ ବେବି ମୋର ମୋର ଝିଅ ଶୁଣେ ମୋର ଝିଅକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରି ଦେବି ସିନା ତତେ ଦେବି ନାହିଁ ପଇସା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ତମେ ଆଜି ଘର ଖାଲି କର ଅଧିକା ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୋର ଝିଅ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲ କି ତମ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଖାଲି କର ତମେ ମାନେ ନାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଘର ଖାଲି କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜି ଘର ଖାଲି କର ଏବେକା ଏବେ କାଚ ଜଲ୍ଦି ଘର ଖାଲି କର ଏ ସାର୍ଫେକ୍ସ কি কিসমত তামাশা দেখছো যাবে ଏ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି বড়িয়া লাগছে সতে বড়িয়া দর কর মুটু মুটু চল চল আরে এটা রখে ঘরটারে রখে। রখে তাপরা লাগছে হ্যাঁ দেবি সমান হ্যাঁ লুকর এই, ইয়ে দেখি জলদি ঘর আজ পয়সা দরকার দরকার নাই রে বাবু নাট লগাইଛନ୍ତି ତାମାନେ জীবন নাই মৌসা হ্যাঁ আমকু হৃদয় নাই কি আমি কোন মনুষ্য নাই কি হ্যাঁ আমকু আমি অবিবেকি কি আমি কোন এতে খারাপ এতে খারাপ কি মৌসা আমি হ্যাঁ। তোমার 6 মাসর পয়সা তোমাকে দেবু তোমার 5 কেজি চিনি তোমার মুখে মারবু হ্যাঁ। তারপরে একটু জীবু কি বলছো না দরকার নাই রে বাবু তোমার পয়সা দরকার নাই হ্যাঁ? তোমার ইয়ে দরকার নাই চিনি দরকার নাই তুমি আজ ঘর খালি কর তো আমি দেই গিরিকা জীবু মৌসা হ্যাঁ হে ভগবান নেই যা মূসা মতে নাই রে তোম দিটাকু